kulting mais. Yun, no? Yung maingay kanina, libre tayong ganun, no? Yun, no? Yung mais, yun, no? Ayun, no? Like mo yun? Hindi tayo, no? 10 lang. Try mo, Jay, no? Jay, look mo. Ito yun. Oo, tag-isa kayo ni Kevin. Ito yung like mo? Yes. Oh. Yan. Eat mo na. May mais yan sa ilalim. Sarap, Jay? Jay, masarap? Ah. Sarap? Jay, din sarap? Ha? Ah. Marunong kain ng kulting mais. Sarap, no? Matamis. Puno.